শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই আজ দুই সংসদের আমরা দেখলাম যে দুকক্ষে হই হট্টগোল কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল নিয়ে। এই মুহূর্তে একটি আপডেট রয়েছে বাদলের শাস্তি শীতে, অর্থাৎ বাদল অধিবেশনে হট্টগোলের জেরে সাসপেন্ড রাজ্যসভার 12 সাংসদ। ডিটেইলস নেব, বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধি রাজীব চক্রবর্তী। রাজীব, হ্যাঁ দেখো, এর আগে বাদল অধিবেশনে কৃষি বিল এবং পেগাসাস ইস্যুতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাংসদরা যেভাবে হই হট্টগোল শুরু করেছিল এবং টেবিলের উপর উঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পীযূষ গোয়েল একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সরকারের কাছে, যে যাতে যেই সাংসদরা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অর্থাৎ অভিযুক্ত সাংসদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 20 জন সাংসদের নাম তিনি করেছিলেন এবং একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। সেই কমিটি গঠন করা হয়েছিল 11ই আগস্ট। তোমাকে জানিয়ে রাখি যে এর আগে বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল 13ই আগস্ট এবং 11ই আগস্ট বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে সেই অধিবেশন স্থগিত করে দিতে হয় এবং 11ই আগস্ট বিরোধী দলের সাংসদরা যে সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ সচিবালয়ের চেয়ারে উঠে পড়েন, কালো ব্যাজ বেঁধে রাখেন, গ্লাস ভাঙা হয় বলে অভিযোগ, কাছের দরজা জানালা ইত্যাদি অভিযোগ ছিল। সেই ঘটনায় আজকে 12 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। হ্যাঁ রাজীব, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখবো, পেগাসাস ইস্যুতে বাদল অধিবেশনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে হই হট্টগোল, ভাঙচুর, নানান অভিযোগ রয়েছে অধিবেশন চলাকালীন, বাদল অধিবেশন চলাকালীন। সেই ঘটনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পীযূষ গোয়েলের কথা মতন একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই বাদল অধিবেশনে হট্টগোলের জেরেই 12 সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। রাজ্যসভার 12 সাংসদ, যার মধ্যে তৃণমূল, কংগ্রেস ও শিবসেনা, বামেদের সাংসদও রয়েছেন। অন্যদিকে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল নিয়ে শীতকালীন অধিবেশনে প্রথম দিনে তুমুল হই হট্টগোলের কথা আপনাদেরকে বানালাম। যদিও আলোচনার ছাড়াই সংসদের দুকক্ষে এই কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল পাশ হয়ে গেল। কোনো আলোচনা ছাড়াই বিল পাশ হয়ে যায়। তার আগে আলোচনার দাবিতে সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই হই হট্টগোল করেন বিরোধীরা। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখার দ্বারা সংসদের দুকক্ষের অধিবেশনই বেলা 12টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়। এরপর সংসদ কক্ষের বাইরে গিয়েও তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में। अधिवेशन शुरू होते ही फिर कृषि आइन प्रत्याहार बिल पेश करें नरेंद्र सिंह तोमर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आए सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर छोटी सी निवेदन है सर, हमारे का बैठिए প্রশ্ন কি বিধেয়ক লোকসভায় যখন ভোটে পাস হয়ে যায় এই বিল, অন্যদিকে রাজ্যসভায়ও সেই একই ছবি। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাস কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল, ধ্বনি ভোটে সেখানেও পাস হয়ে যায় এই বিল। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। যদিও এই বিরোধীদের হই হট্টগোল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলছেন কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল পাস হয়েছে, তা সত্ত্বেও কেন হই হট্টগোল করছেন বিরোধীরা?
रिपील करने का निर्णय करके आप बिल हम पेशित किया। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। লোকসভায় কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল পাশের পর উৎসবের মেজাজ সিংহ সীমানায়, যদিও এই মুহূর্তে তাদের আন্দোলন বা অবস্থানের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কৃষক সংগঠন বৈঠক করছেন। রাকেশ টিকায়েত কৃষি আন্দোলনের নেতা, তিনি বলছেন সংসদে পাশ কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল, তবে এখনই তারা বিক্ষোভ তুলবেন না, বিক্ষোভ আন্দোলন বন্ধ করবে না, কারণ এমএসপি নিশ্চিত করতে হবে, এমএসপি নিশ্চিত করতে আইন আনতে হবে কেন্দ্রকে। वो तो गाय बीमारी थी, उसका बीमारी कटेगी। आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की बात मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरी जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि बिल वापसी आंदोलन में बंद कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसी ने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী তিনি আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল ও এমএসপি নিয়ে আলোচনা চেয়েছিল কংগ্রেস, কিন্তু আলোচনায় ভয় পায় বিজেপি, তাই আলোচনা ছাড়াই বিল পাস হয়ে গেল। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। और इस एपिसोड में ये दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। इसने किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। আলোচনা ছাড়া প্রত্যাহার বিল পাশ করানোকেও অগণতান্ত্রিক বলে মন্তব্য করেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ। My problem is we want a discussion. A discussion is important, but without discussion they just pass bills, which is their way of doing things. They have done it. It is not the parliamentary way of doing things. If the government had listened to the opposition, had discussed, none of this would have happened. And 700 farmers wouldn't have died. I hope they learn lessons. কৃষকদের দাবি মেনে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে, এরপরে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই, দাবি পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং এর। But the agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. कोई issue नहीं। যে পদ্ধতিতে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল পাশ করানো হলো তা নিয়ে মোদী সরকারকে কটাক্ষ করেছেন ফেরহাদ হাকিম। দেরিতে হলেও বুদ্ধি এসেছে, ধন্যবাদ। 700 কৃষক মারা যেত না যদি এই বুদ্ধিটা আগে আসে। যত আস্তে আস্তে বিজেপি দুর্বল হবে, সবকিছু মানবে, এটা হচ্ছে শুরু। তার কারণ অহংকার দিয়ে, ঔদ্ধত্য দিয়ে রাজনীতি হয় না। তাই যখন ওরা দুর্বল,
ওরা বুঝতে পারছে যে আমাদের যাবার সময় এসে গেছে, তাই আস্তে আস্তে সব মানছে যাতে মানুষ ক্ষমা করে দেয়।